Wei nam. Ore se ne abochi eni abre esiesi ne nam a na nye bibia se ne customers enti. Se ne odofo bi esiesi odofo bi echi. No kwasem a etini bi anim se protein e nam mu. Eno nti na abehwe a empanifo etan ka se mofa enam no emma nkoda no na wonyini from na yen de eni da bi na efiri wiase ko. Enam saa yoso nti ama enwane ahodo a yeton no abonten so ene de eno na efie nyina no enam edi mu akotini yi pa. Wo de oye bema anase ababaawa koda koto nam mu abonten so na entonam na abete ensema ahodo a yebeka afa ho. De yebeka ne se unisika. Brei na so besi udidi a onwe nam. Enkenkan se yabafie ni abeto se udidi wa bra enam na so. Wanhwe na ebusuafo kra ye yiwa ma. Sedro nwumra po ni kohwe bus stops ahodo se emrantie ene emmabaawa edi akoniaba wa abochifo ho ani. Ni nyina nanso watena se ebisa ho se so enam bebreba o wie emfaso a onya free mu no edoso echen ohaw ahodo a ede bebre wo ana ene ka kwanhia ene niam ahodo bebre ede owu ebre nipa de nanso ankamya ye se ene enam bebrebe nti ama owu yare adoso awo ye man mu yi paara enti ena ya hyase na ye tufo se oyo obi a onigi enam wie ho bebreba ebesre se obetwe ho afri ho kra enam ni bi wo ho a saturated fat ewom se saturated fat ewom a ebe raise o blood cholesterol no se o blood cholesterol no raise a akoma yare ene entinimu etuatua ebedoso awo abrabom entina nei hypertension anase high blood pressure adoso ewo yeman mu no se oyo obi a renam bibra obetimi enya stroke se yakase wonya stroke a na ekire se entini amoja ennam mu ade kɔ wadwene mu no efa baabi srade akwakosi ho ama moja no entumi enko wobetumi enya kidney stones enso esanse uric acid edoso ewo nam mu nti abra wo renam no ano na e depositi ewo kidneys mu afi na ebeye bare se aboba wanhwe a na fofi antoata afi ebia na enam a wo wie no na yare ewom se yare ewom a the possibility say yare na ewo enam no ubenya bi no very high nti se yare na mo a mama yenhwe ne yi pa obi enso ebeka se yakase srade ewo nam mu nti ansa na ode beye aduane adi no ono de obeho ansa na wadi abribi a ode enam ebeto jaso se oho na ehunsuo ebechi egu ejanim na abo engusie afa enam no ho bia no enam no aye cancerous se udi sa enam no a the possibility say ubenya cancer no very high se ehunsuo no echigu ejanom pe reaction bi eteki place a yefre no carcinogen a one of the agents of cancer ene setisadia obi nso ebeka se obeho ne nam no bidie jaso abribi a obeho enam bidie jaso a ehunsuo ebechi egu bidie janom pe reaction bi take place a yefre no benzopyrene a etawo enuane a ahiemu sa benzopyrene yi eno so e de cancer ba na obi a onum cigarette a ususu se ono de onum cigarette no asaye no obenum cigarette maako 300 ansa na benzopyrene dodo a wunyaye efiri enam a oriye nim no ono so enya bi enti ebe manage se obetwe ho efiri enam wie bebre mu na etoda bi a wajai na mowe na wadi soya beans anase beans ene vegetables ahodo no esanse proteins a yenya no enam no enya bi every vegetables ahodo ni nyina ebimu sebe ya wonso ubetimi atenase enyini ache ye frame Israel Mensa